Wakeboard kan sammenlignes lidt med snowboard, hvor det bare bliver gjort på vand, hvor man så bliver trukket af det her kabelsystem med ca. 30 km/t. My name's Mia. I chose wakeboarding as my profile subject. I wanted to try something new and I just don't get that opportunity everywhere, so I thought it could be fun. Everybody just does their own kind of thing. Everybody's at like a different level, so you just do whatever you're learning, just do whatever you're comfortable with. You just try new stuff and that. Alt i wakeboard, det handler om balance. Og så lige så stille, så begynder man at komme ind i et helt nyt sprog, hvor man lærer at sige switch, man lærer at køre switch, man lærer at lave en ollie, en 180, man lærer noget matematik, noget med nogle grader, hvor meget man roterer. Personligt så bliver man mere modig. Man skal ture og springe ud i noget, man ikke har prøvet før. Man skal overskride nogle grænser med noget, der virker skræmmende. I wakeboard, det handler det også tit om, at man skal rejse sig ved det træ, hvor man er faldet. For at kunne udvikle sig, så er man nødt til at prøve igen og igen og igen. Og man skal ikke være bange for at fejle, fordi man skal fejle, for at man kan lære det. Og det kan man jo tage med videre i livet til rigtig mange ting. Profile subject travel, we're going to Barcelona and we're going to Olympic cable park there. I actually think when I go back to Australia I'm going to try it again, maybe get out. Because I know a few places where you can do it.